ഹലോ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഓൺ വോയിസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പേടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാരണം. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കാരണം കളിയാക്കല്. നമ്മളെ അറിയാത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളെ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും കുറെ കളിയാക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കളിയാക്കൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അറിയാവുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ കളിയാക്കൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഞാനൊരു ഓൺ വോയിസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിന് കാരണം ഇതാ ഈ ഫോട്ടോയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വിജയ് ആരാധികയാണ് ഞാൻ. അതെങ്ങനെയാ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുള്ളിയുടെ സിനിമ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ മുതല് അണ്ണാ ഇവളോ തപ്പില്ലയാ, ഉங்களுக்கே ഇത് തപ്പില്ലയാ. எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் தெரியாது, எனக்கு வராது. காரணம் எனக்கு தமிழ் தெரியாது. இருந்தாலும் சொல்றேன், இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா? உங்களோட ஃபேன்ஸ், ரொம்ப ஃபேன்ஸ் கேரளாவில் இருக்கிறேன். எங்களுக்கே இது டைஜஸ்ட் ஆகலை. உனக்கு கியூட்டான ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது, 2 குழந்தைகள் இருக்குது. அவங்க கூட நீங்க சண்டை போட்டு இருந்தாலும் உங்களோட லைஃப் அதுல நாங்க சொல்றதுக்கு என்ன இதுவும் இல்லை, நாங்க சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை. உங்களோட லைஃப் தான். ஆனாலும் இப்படி போட்டோஸ் கொஞ்சம் பிரைவேட்டா இடக்கூடாதா? உங்களோட இஷ்டம். உங்களுக்கும் வைஃபுக்கிட்டேயும் என்ன நடந்திருக்கேன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். இருந்தாலும் இது எனக்கு பிடிக்கல. அதுபோல ரொம்ப விஜய் ஃபேன்ஸ்கள் இருக்குது, அவங்களுக்கும் பிடிக்கல. விஜய் ஃபேன்ஸ் பாய்ஸ் இருக்குது, ஃபேமிலி மேன் எல்லாரும் இருக்குது, அவங்களுக்கும் பிடிக்கல. உங்ககிட்ட என்ன இது நாங்க எதிர்பார்த்ததே கிடையாது. உங்ககிட்ட இப்படி ஒரு விஷயத்தை நாங்க எதிர்பார்த்ததே இல்லை. விஜய் என்ன சூப்பர் தானேன்னு, விஜய் என்ன எல்லா அர்த்தத்துக்கும் எல்லா இதிலும் சூப்பர் தானே. ஹேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. விஜய் அப்படிதான், விஜய் இப்படிதான்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் நீங்க எங்க ஃபேன்ஸுக்கார ஏமாத்தி இப்படி எல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இல்லையா? இது தப்பு தானையா? நான் இவ்வளவு தமிழ் கத்துக்கிறேன்னா உங்களோட ஃபிலிம் மட்டும் பார்த்துட்டுதான். அவ்வளோ பிடிக்கும். அதனால மட்டும் சொல்றேன். உங்களோட லைஃப், உங்களோட சாய்ஸ். இருந்தாலும் இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஃபேன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு இவ்வளவுதானா? நீங்களோடு கேட்கிறேன், உங்க போட்டோ கொஞ்சம் பிரைவேட்டா இருந்தாலும் ஓகே, എங்களுக்கு പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനോട് ആരൊക്കെ യോജിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം വിജയിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, തൃഷ മാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ ലൈഫ് ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ചിതറുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടം. ഫാമിലിയോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം? എങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ. പിന്നെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ എന്റെ ബയോയില് യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.